Yay! Kalderetang lamp. Kalderetang lamp, ano? Ito yung ingredients. Yung bell pepper, ginger, ano ito ba? Sibuyas, Bawang. and garlic. Then yung carrots and patatas na prito na yan, na prito. Prito namin. And then maliit na butter. Bakit walang oil? Lagyan mo kanang radio. Hmm? Kanang radio. Dito lang sa patatas. San? Kanang nasa karahay. Oh, ito. Iyabu natin. Iyabu. Yan, okay na yan, okay na. And then, yung garlic. Yung garlic. So, natin yung garlic. Kapilan mo sa bawaan sa pineapple. Pagluto. Dili. Iyan mo lang. Yan. Yan na. Kailangan nating saute. Saute ba nila ito? Saute. Ay, bango. Kailangan pang lutuin ng ayos. Ayos na luto. Okay. And then, yung bawang. Ay, yung ahos. Yak. Usik pa. Bawang. Sibuyas. Ay, sibuyas pala. Mali man tayo nito. Yeah. Wow, bango. Sarap. Sarap naman ito ay. Yes. B. Yay! Sarap naman namin ang luto natin. B. Sunod B. Itong kuha natin. Ginger. Lagyan natin ginger. Para magkuhan, anghang. Dali. Yes. B. Asa na? Ayun na. Kanya? Igay mo. Yan na. Yung karne. Wow. Sarap naman ito. Pansa. Pinakuluan mo na ang karne. Yes. Uy, halo. Paminta. Bigyan na ng paminta. Bigyan ng paminta. Sabihan natin paminta. Hello. Seasoning. Nor seasoning yun, nor. At saka ito, paminta. Saka beef cube. Lagyan Okay. ng beef cube. Beef cube. Oh, ayan yan. Yan. Ayan na. Sarap. Lagyan natin yung green peas.
Lagyan natin ang green peas. Yes. Pinya. Asan yung... Saka yung itong carrots and patatas. Okay na. Yan. Pagkatapos ito, takipan muna natin. Ha? Hindi mo na sabawan. Hindi muna. Paano yun ba yan? Yung ginger, napinan mo. Okay. Wow. Okay. Okay. Takpan. Takpan natin. Takpan. Takpan natin. Takpan natin. Takpan. Yan. Wait tayo ng ilang minuto, be? Mga 3 minutes. Mga 10 minutes. 3? 5 minutes, mga 5 minutes. Okay. Ayan na. Open siya, open. Kuha tayo ng mainit na tubig. Ayun, mainit na tubig, be. Bilis. Asis. Bilis, asis. Yan. Wow. Yeah. Okay. Tama na yan. And then, yung caldereta. Ano yung caldereta, be? Caldereta. Yan, o. Yan, caldereta. Lagay na natin. Yes. Yeah. Yes. Okay. Halo natin. Halo. Halo. Pinya. Pinya. Lagyan pinya. And tidbits. Yes, pineapple tidbits. Thank you. And then timplahan na natin. Timplahan natin, be. Uy, kasi. Timplahan. Kon. Ito. Ano? Ano to? Ano to? Okay na. Nana asin. Buka na sa... Nana asin daw. Bites. Bukal ng 10 minutes. Okay. Bukal siya. Thank you. Makara, di pa nailunod. Hindi pa. Thank you. 10 minutes agad. Ayan na. Luto na to. Luto na ito. Yan ang ating kalderetang lamb. Oh, sarap po. Oh, wow. Sarap. Okay, thank you.